كوكو السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. الوغ كما شفتوا في العنوان ديال هاد لا فيديو، اليوم غنهضر لكم على لي برودوي ديال نوها كوزميتيك. دونك نوها كوزميتيك qui est en fait c'est une jeune youtubeuse marocaine qui s'est installée récemment au Canada depuis peut-être 1 an et demi et qui a lancé donc sa marque de produits cosmétiques, plus précisément des produits capillaires. Elle lancette le shampoing et le botox. Je vous laisserai les photos ici. Alors ce sont des produits qui sont faits à 99% à base de produits naturels. Ce sont des produits également qui sont sans silicone, sans parabènes et sans sulfate, donc ce qui est très intéressant. C'est des produits également qui conviennent à tout type de peau. Donc ça, c'est la description qu'elle nous a faite de ces produits. Donc j'étais curieuse, je voulais tester les produits et vous donner mon avis honnête à 100%. Donc en ce qui concerne la livraison, donc Anna, j'ai passé ma commande le 19 octobre et il y a le message de la confirmation et j'ai reçu le produit le 9 décembre. Donc voilà, on le voit ici. Donc oui, la livraison était un petit peu lente, étant donné que je suis à Montréal et que Tahia est à Montréal, mais honnêtement, ça ne m'a pas dérangé du tout le côté le délai, parce que c'était vraiment en pleine période le deuxième confinement. C'est pas un produit urgent, donc à ce niveau-là, ça m'a pas posé de problème. Elle commence tranquillement sa business, donc il faut être un petit peu indulgent et compréhensif. Donc c'est mon point de vue. Comme je vous dis, moi je me rentre pas dans les détails, je sais qu'il y a eu des problèmes, tout ça. Moi je rentre pas dans ça, je vous donne vraiment juste mon avis. انا مني دوزت لا كوموند ديالي كانت دايره واحد لا بروموسيون ملي كتشري لو كوفري ستادير لو شامبوان مع لو بوتوكس كانت غتعطيك ان دوزيام شامبوان اي لو كو ديال هاد لا كوموند شحال طلعت. Voilà, ici je vous la montre. Donc la aide 69$, 68,99. Sur ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser voir quelques images. Donc j'ai filmé sur une période de 1 mois. استعملته 4 ولا 5 المرات وكل مرة فيما استعملته عطيتكم la vie ديالي. Je l'ai également testé sur les cheveux de ma fille parce que بنتي عندها شعرها complètement à l'opposé ديال الشعر ديالي. Comme ça غادي تكون عندكم vraiment فكرة sur le produit, que ça soit sur des cheveux بحال ديالي ou là comme les cheveux بحال ديال بنتي qui sont des cheveux très bouclés. Donc je vous laisse sur ces images et je vous reviens après pour vous donner mon avis final à les produits ديال Nora Cosmetics, à savoir si ça vaut la peine ou pas. Donc ça va être ma première utilisation des produits de Nora Cosmetics et je vais commencer avec le botox, puisque le botox on peut l'utiliser de 3 différentes façons. Donc نقدروا نستعملوه بثلاثه طريقات. نقدروا نستعملوه قبل ما نغسلوا شعرنا comme un soin profond. Donc on l'applique من la racine حتى les pointes. Je peux l'utiliser également comme conditionnaire, comme revitalisant après le shampoing sous la douche, donc en le rinçant, ou sinon je peux l'utiliser après la douche, c'est-à-dire comme un revitalisant sans rinçage. Donc غادي نحلو اول مره. دونك غادي نستعملهم. الريحه ديالو غزاله, très doux, très frais. Je vais prendre هاد la quantité. Donc il est très crémeux et je viens l'appliquer de la racine aux pointes comme ceci. كما قلت لكم هذه هي la particularité ديالو, هي نقدروا نستعملوه من la racine. Donc j'ai hâte de voir le résultat. Il faut toujours privilégier bien sûr les produits naturels. وفيه بزاف ديال الزيوت, donc ça va apporter une bonne hydratation aux cheveux. On va bien concentrer à les pointes aussi. Donc on se retrouve quelques heures plus tard. Donc là c'est le temps d'aller me laver les cheveux. Alors je vais bien sûr utiliser et le shampoing et le botox. Donc je saute dans la douche et on se retrouve sous peu. Donc غسلت شعري بلو شامبوان
ومن بعد درت ليه لو بوتوكس، خليت البوتوكس واحد 5 حتى ل 10 دقائق وعاد شللته. دونك بور لو شامبوان الريحه ديالو بعدا زوينه، ملي كتغسلوا شعركم فيه الرغوه. سي توجور انتريسون دافوار ان بيتي اجون موسو كوم سا دون لي شامبوان كي سون سون سولفات، باسكو بزاف الناس مولفين بهذيك ليفي موس ديال الشامبوان. ملي ما كيكونش ليفي موس كيسحب لهم بان الشامبوان ني با افيكاس، ما كيغسلش ليهم مزيان. pour le shampoing lui-même donc غسلت 2 مرات شعري به، غسل لي شعري مزيان. فوا تحيد من شعري تما فين حسيت بحال شعري نشف شويه، دونك بحال كان ان تي بو نقصو الماء، بحال شرب كاع داك الماء وعطشان مسكين. دونك هكاك حسيت بيه. اي لا ميم شوز منين درت لو بوتوكس. دابيتود ملي كندير لي ماسك ولا ريفيتاليزون، ملي كتشلو شعركم ديما كتحسوا بشعركم رطاب تحت يديكم. هنا لا، هنا فريمون حسيت بيه بحال ملي غسلت لو بوتوكس بحال حتى هو نشف. منين كنقيس دابا شعري ما عنديش داك ليفي ديك لا سونساسيون ديال لا سيشريس اللي حسيت بها منين كان شعري فازك بالبوتوكس وبالشامبوان. كنحس بشعري الي ليس الي هيدراتي نورمالمون. كيبداو ينشفوا ليا لي بوينت ديالي خاصهم يتقطعوا، دونك اون فا با بريتي ترو اتونسيون ا ce niveau là. Par contre ça me donne quand même un indice que mes cheveux sont bien hydratés actuellement parce que مولفين هنا دغيا كينشفوا ليا ودغيا كيوقف هاد لا بارتي هادي، غير هاد لا بارتي هنا باسكو vraiment خاصني نقطعها depuis des mois et des mois. Mais ça va, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal du tout. Sinon pour le reste, vous pouvez voir. Moi je fais pour le reste. Ça a l'air super bien. ما ناشفش نهائيا. On voit pas de pointe fourchue, on voit pas que les écailles sont ouvertes. Donc pour l'instant, ça va. Sauf que j'ai remarqué en brossant mes cheveux que j'ai des résidus blancs. Donc je ne sais pas si vous les verrez, mais je les vois من بعيد. Donc je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le shampoing, est-ce que c'est le botox, le fait d'avoir appliqué le botox من la racine. Donc je saurais pas vous dire étant donné هذه اول مره كنستعملهم. Je sais pas واش le shampoing ou le botox الله اعلم. Il y a des fortes chances que ça soit من le botox au moment de l'application في المره الاولى ملي كان شعري ناشف ودرت l'application من la racine. Peut-être que c'est ça qui donne هاد l'effet ديال les résidus ديال هاد l'effet ديال بحال شعري فيه القشره. Donc on va voir ça les prochaines fois. Donc c'est pour ça que je voulais prendre le temps de tester le produit la شهر. Donc on se retrouve le lendemain. J'ai laissé mes cheveux sécher à l'air librement. نشفوا لي مزيان. On voit pas de frisottis. Ils sont toujours bien démêlés. Je peux quand même passer ma main à travers mes cheveux assez facilement. و c'est ça ما بينش ليا ناشف، فريمون نشف مزيان. par rapport aux résidus ما بقاوش كيبانوا ليا بحال البارح. دونك نوريكم ما بقاوش يبانوا ليا بحال البارح، كاينين شي شويه، كاينين شي بلايص شويه مي ماشي بحال البارح. البارح فريمون كانوا بزاف. دونك ensemble pour l'instant je suis contente. J'aime le fait qu'ils ont bien séché comme je vous dis au naturel. Donc d'abord je غندير غادي ناخذ لو بوتوكس وغنستعملو كوم فينيسيون. غناخذ غير شويه وما غاديش نديرو في لي راسين. دونك غناخذ غير شويه هكا بين يديا وغادي ندوزو هكا في شعري. Donc il va hydrater un peu mes cheveux وغيبقى فيهم ريحه زوينه. Alors so far so good. Donc je l'ai essayé de la façon, مره اخرى غادي نستعملو d'une autre façon. Donc aujourd'hui c'est la deuxième fois que je vais tester les produits. Donc je vais utiliser le botox, mais cette fois-ci je vais éviter de l'appliquer au niveau des racines. غنديرو غير في الطوله ديال الشعر ديالي. Alors j'ai séché mes cheveux. Honnêtement c'est beaucoup moins pire que la dernière fois, mais c'est encore là. باقا مازال ماشي بحال ديك المره. ديك المره كانت فريمون بزاف. هاد المره باقي مازال كاين. Je vais vous montrer. On voit des petites traces là. Je sais pas si vous voyez. Mais ماشي بحال ديك المره. C'est moins pire que la dernière fois. En tout cas de ce que je vois. Donc voilà, on va continuer à le tester. Donc je vais tester encore 2 autres fois pour avoir vraiment une bonne idée globale à la qualité du produit. Mais sinon jusqu'à présent زعما عجبني quand même. Regarde le problème ديال les petites particules et c'est sûr que ça m'embête. Mais bon, alors on se retrouve au prochain lavage.
Donc, c'est mon troisième essai. هذه ثالث مرة اللي كنجرب le produit. هذه المرة j'ai pas utilisé le botox قبل, donc je l'ai pas utilisé comme un soin قبل ما نغسل شعري. ما استعملتوش non plus في لا دوش, استعملت غير le shampoing parce que بغيت نشوف واش le shampoing حتى هو كيدير القشرة ولا لا. Donc يلا غسلت شعري, يلا نشفتو غير بلا سيرفيات باقي فازك. Et je vois pas, je sais pas نتوما واش تبان لكم شي حاجة هكا, mais je vois pas du tout de pellicule. Donc ça me confirme que c'est pas le shampoing. Je pense que c'est vraiment le botox. ما خاصناش نستعملوه في les racines. Ok, là on se retrouve pour le cinquième essai. En fait le quatrième je l'ai fait mais j'ai pas filmé. Donc غسلت شعري بالشامبوان ومن بعد درت لو بوتوكس خليته واحد 5 دقائق ومن بعد غسلت شعري ومزيان. ها نتوما كتشوفوا لو ريزولتا فريمون ما دارش لي القشره لا والو. Donc là on va tester la cinquième prise sur Yara qui elle a les cheveux complètement différents des miens. شعرها قيق وبوكلي وقوي. Donc pour l'instant غندير لها البوتوكس, غادي ندير لها partout, ما غنديرش ليها لي راسين حتى هي باش ما يعطيش داك ليفي ديال البيليكول. Bon, on revient après quelques heures. Yara va pouvoir nous donner son point de vue. Donc, غسلات شعرها بالشامبوان ودارت le botox comme masque في la douche وغسلاته. Donc là, elle va me donner son point de vue. Raconte-moi comment tu as trouvé l'expérience en mettant le botox. Est-ce que c'était doux? Est-ce que c'était revitalisant? Est-ce qu'il a aidé à démêler tes cheveux? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Donc le botox عجبها منين دارته قبل ودخلت لا دوش باسكو منين دارت الماء على شعرها حسيت بانه شعرها كان رطب وبيان هيدراتي. منين دارته كوم ماسك قالت ما فكش ليها شعرها, ما بقى شعرها كوم مخبل وحسيت بان شعرها ناشف. نورمالمون ملي كتغسل شعرها كيكون رطب, ملي كدير لي ريفيتاليزون ديالها شعرها كيكون فريمون رطب. دابا ملي كنسو كنلقاه ناشف بحال حرش ناشف فريمون, ماشي بحال دابيتود. دونك ما عجبهاش اون بو د لين. الوغ فوالا هذا هو لو ريزولتا. Donc, d'abord, la vie d'Yali globale. Je vais commencer par d'abord parler du shampoing. Donc, c'est un produit qui est sans sulfate, sans parabènes et sans silicone. Comme je vous dis, c'est des produits presque 100% naturels. Et je trouve ça super intéressant. Souvent, les shampoings qui sont sans sulfate, qui sont des shampoings asséchants. Donc, Anna had le shampoing باش نقول لكم ماشي ما خسرتش ليا شعري, mais en même temps j'ai pas vu واحد le bénéfice en l'utilisant. C'est-à-dire ماشي حسن ليا شعري, ماشي رطب ليا شعري, ماشي قوى ليا شعري, ماشي ما عطاني حتى شي نتيجه زعما جديده ولا شي نتيجه اللي ما كانش عندي مع d'autres produits. J'aurais aimé voir une valeur ajoutée à ce shampoing qui me laisserait زعما vouloir l'acheter une prochaine fois. Maintenant on passe au botox. Le botox في حقيقة عجبني بزاف. الريحة ديالو غزالة, كتبقى شادة في الشعر, نقول لكم شي 3 ايام ولا 4 ايام كتبقى الريحة غزالة في الشعر. النهار الاول اللي استعملته جلي ابليكي زعما كيما كانت عطات لي انستركسيون, c'est-à-dire من les racines jusqu'aux pointes. Personnellement, je ne recommande pas de l'utiliser des racines. Alors منين استعملته من les racines دار ليا القشره, mais c'était catastrophique. نمشي هكا كنهضر على الشعر وشعر حالته هاد الساعه. Par contre, بديت كنستعملو من بعد juste au niveau des longueurs, ما كنقيسش les racines وتما بدا كيعجبني كتار. Donc هو vraiment زوين. Il hydrate très bien les cheveux, il démêle les cheveux. Après la troisième utilisation, عاد بدا كيبان ليا شعري normal, sans pellicule, sans résidus, donc كان عادي. Donc عجبني vraiment les 3 utilisations. Si vous avez utilisé le botox وشفتوا بانه دار لكم les pellicules, غير ما تبقاوش تستعملوا au niveau des racines. Évitez les racines ou normalement vous devriez pas avoir le problème. En tous les cas, انا هذه هي l'expérience اللي j'ai vécu مع le botox. Donc mon point de vue, Anna, le shampoing vraiment c'est pas quelque chose que moi personnellement je serais intéressée à commander de nouveau. Le botox, oui, je pourrais être intéressée à le commander de nouveau parce que vraiment j'bni à tous les niveaux j'bni. Voilà, donc rien à dire de négatif au niveau du botox.
Maintenant, en ce qui concerne les cheveux bouclés. Donc, ma fille عندها شعرها رقيق, الزغبة ديالها رقيقة, très volumineux et très bouclé et déshydraté. درت لو بوتوكس هو الاول, دخلت باش تغسل شعرها, عجبها ليفي ديالو, مي ابري سا استعملت لو شامبوان ولو شامبوان نشف ليها شعرها, شعرها تخبل ليها جوستومون باسكو نشف. البوتوكس من بعد منين دارتو ما دار لها حتى شي حاجه, ما بقاش عاونها باش يديميلي لها شعرها ني بور لي زيدراتي. دونك هي بور سون تيب دو شوفو اي بور ليكسبيريونس اللي هي a vécu avec les produits, ما عجبهاش نهائيا ni le shampoing ni le botox. Peut-être le botox كنت تستعمل بوحدو مع un autre shampoing يقدر يعجبها, mais مع la combinaison ديال لي دو هي قالت لك ما وافقش ليها شعرها. هاد لا فيديو كنعطيكم ليكسبيريونس ديالي انا بيرسونيلمون على حسب الشعر ديالي وعلى حسب شنو النتيجه اللي جاتني في استعمال ديال هاد لي برودوي, والنتيجه اللي جات لبنتي اللي قلت لكم عندها شعرها bouclé fin déshydraté. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Alors voilà, c'était mon avis sur les produits de Noha Cosmetics. Je lui souhaite bon succès, je lui souhaite de développer encore plus ses produits, je lui souhaite d'être à l'écoute de ses clients et de faire en sorte d'améliorer les produits selon les avis qu'elle reçoit. Et je lui souhaite bon succès pour la suite. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bien sûr, vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous et partagez. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir été là comme toujours. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye!